So today we are at the bird park and I am going to feed this carrot to someone. I am going to show who is. Let us check. Oh my God. देखा? कौन है ये? ऑस्ट्रिच? ऑस्ट्रिच भी बोल सकते हो, ईमू भी बोल सकते हो, पर आप अगर इसका नाम जानना चाहते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है। पर डायनासोर? हाँ, लेने दो। ईमू। दो आ रहे हैं। बेचारे को आधा ही मिल रहा है। इथन आपको पकड़नी है क्या ये प्लेट? हाँ, पकड़ेगा। કેટલી પ્લેટ એક આને આઈને આપી દે કે ઇથને નથી ખવડાવી. ઇથન આલે આલે આને આને આપી દે જો આ ખાય છે. આલે આ પ્લેટ પકડ, આમાં બહુ છે. હાલે હાલે ઇથન બ્લોગિંગ કર.